Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku ingin berbagi lagi sound effect gratis untuk kalian. Semua sound effectnya ada di link deskripsi ya. Kalian tinggal download aja. Sebelum kalian download ataupun jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifin juga loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video terbaru aku. Oke, ini dia sound effectnya. Omae wa mou shindeiru. Nani? Help me! Help me! Nigga! Stupid, I'm not gonna let you get the chance. Surprise, motherfucker! Die! Denied! Say what? Quad! Monster kill, 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 kill. Huh? Yeah, boy! Why are you running? Why are you running? Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine.
share lagi buat kalian sound effect terbaru dan selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di bawah ini. How far can we get if we say